explain my material about administration program. This material is the one of the assessment of a course ESP or English for specific purpose. Okay, the first I would like to explain what is the ESP. Jadi, ESP itu adalah pembelajaran dan penggunaan bahasa Inggris pada bidang khusus atau sesuai kebutuhan profesi penggunanya. Bidang ilmu dan profesi tersebut misalnya dalam bidang ekonomi, teknik mesin ataupun maritim. Pengajaran bahasa Inggris dengan tujuan spesifik ini punya pendekatan dan asumsi yang tidak bisa disamakan dengan pembelajaran general English atau bahasa Inggris pada umumnya. Tujuan dari ESP sendiri yaitu untuk membuat peserta didik menguasai bahasa Inggris sesuai bidang yang mereka pilih. Contohnya, kamu adalah karyawan di sebuah perusahaan bidang kimia, maka kamu harus bisa menguasai program ESP untuk belajar bahasa Inggris yang digunakan pada bidang tersebut. Okay. Now I will explain about my material today is Office Administration Program. The first is what is the mission of the Office Administration Program. The mission of the Office Administration Program varies depending on the institution and context. Here are examples from different sources. The first is Queensborough Community College in Office Administration and Technology Program aims to the first acquire office manager skill. The second is use the internet for research. The third is handle human relationship situation in the workplace. The fourth is qualification from an internship to gain actual work experience. The fifth is enhance business literacy and awareness of both the domestic and global marketing economies. The second example is the Office Administration degree program at your college prepares individuals for entry-level development in a variety of office settings with an emphasis on medical administration. The third example is Administrative Assistant Program at the Sani College of Technology at Old Westbury aims to enhance the success of career-minded administrative professionals by providing opportunities for growth through education and community involvement. Jadi, misi program administrasi perkantoran bervariasi dan tergantung pada institut dan konteks. Jadi ada beberapa contoh tadi. Yang pertama itu dari Queensborough Community College. Dalam program administrasi perkantoran dan teknologi bertujuan untuk yang pertama tadi memperoleh keterampilan manajemen manajerial kantor. Yang kedua itu menggunakan internet untuk penelitian. Yang ketiga tadi menangani situasi hubungan manusia di tempat kerja. Dan tujuan yang keempat memenuhi syarat untuk magang dan mendapatkan pengalaman kerja yang sebenarnya. Jadi ketika kita nanti semester 6 kita bisa mendaftarkan kampus Merdeka Belajar dan kita bisa memilih yang namanya magang. Dari situ kita akan mendapatkan pengalaman kerja. Tujuan yang kelima tadi yaitu meningkatkan literasi dan kesadaran dunia usaha terhadap perekonomian pasar domestik dan global. Contoh yang kedua tadi adalah program gelar administrasi perkantoran di York College mempersiapkan individu untuk pekerjaan tingkat awal di berbagai lingkungan perkantoran dengan penekanan pada administrasi medis. Dan contoh yang ketiga tadi adalah program asisten administrasi di Sani College of Technology in Westbury bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan para profesional administrasi yang berpikiran bahwa karir dengan memberikan peluang untuk bertumbuh melalui pendidikan dan keterlibatan masyarakat. Program ini mempersiapkan siswa
untuk bekerja di berbagai lingkungan kantor dan menawarkan gelar Associate of Applied Science. Okay, the second material is about what do office administration do? Apa yang dilakukan administrasi perkantoran? An office administrator is a professional who oversees operation across their organization office. They are responsible for welcoming visitors, coordinating meetings, appointments, and directing various administrative projects. The main duties of an office administrator include maintaining office service by organizing office for operation and producer, preparing payroll, controlling correspondence, design filing system, review and approving supply requisitions, and assist in monitoring clerical functions. They are also assist clearly and support staff with their assigned duties, particularly when more advanced skill and sensitive work is required. Additionally, an office administrator is responsible for keeping stock of office supplies and placing orders when necessary. The ideal candidate for this position should have excellent organizational and leadership skill, outstanding communication and interpersonal abilities, and be detail-oriented and professional. Jadi, administrasi kantor adalah seorang profesional yang mengawasi operasi di seluruh kantor organisasi mereka. Jadi mereka bertanggung jawab untuk penunjangan, mengordinasikan pertemuan, membuat janji, dan mengarahkan berbagai proyek administratif. Tugas utama dari administrator kantor adalah termasuk memelihara layanan kantor dengan mengatur operasi dan prosedur kantor, menyiapkan penggajian, mengendalikan korespondensi, atau merancang sistem pengarsipan, meninjau dan menyetujui permintaan pasukan atau tim mereka, dan menugaskan atau memantau fungsi administrasi. Jadi mereka juga membantu staf administrasi dan pendukung dalam tugas yang diberikan kepada mereka, terutama ketika diperlukan pekerjaan yang lebih maju, terampil, dan sensitif. Selain itu juga, administrator kantor bertanggung jawab untuk menyimpan stok perlengkapan kantor dan melakukan pemesanan bila diperlukan. Kandidat ideal untuk posisi ini harus memiliki keterampilan organisasi dan kepemimpinan yang baik. Dia harus profesional, kemampuan komunikasi dan interpersonal yang luar biasa, serta berorientasi pada detail dan profesional. Okay, the third material is about what is the medical office support. Apa yang mensupport program dari manajemen perkantoran ini. Office carried out by medical office assistant involves a range of administrative tasks within a healthy care environment. These tasks include managing and updating patient files, greeting patients, scheduling appointments, answering phones, handling billing and coding, and communicating with insurance companies for payment information. Medical office assistants work in various settings such as doctor, office, hospital, outpatient care clinics, and dental practices, and they are responsible for tasks like call monitoring, typing pension file argument, collecting pension information, and maintaining complications with a regulation. The role requires confidently integrity and understanding of HIPAA regulation on pension confidently. Overall medical office support is essential for the efficient functional of many practice and healthcare faculties.
Oke, jadi dukungan kantor medis seringkali dilakukan oleh asisten kantor medis yang melibatkan serangkaian tugas administratif dalam lingkungan layanan kesehatan. Tugas-tugas itu termasuk mengelola dan memperbarui file pasien, menyapa pasien atau menjadwalkan janji temu, menjawab telepon, menangani penagihan dan pengkodean, dan berkomunikasi dengan perusahaan asuransi untuk informasi pembayaran. Jadi asisten kantor medis bekerja di berbagai lingkungan seperti kantor dokter, rumah sakit, klinik kerabat jalan, dan masih banyak lagi lainnya. Dan mereka juga bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti pemantauan panggilan, pengetikan, pengaturan file pasien, mengumpulkan informasi pasien, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Peran tersebut memerlukan kerahasiaan atau integritas dan pemahaman terhadap peraturan HIPAA tentang kerahasiaan pasien. Secara keseluruhan, dukungan kantor medis sangat penting untuk memfungsikan praktik medis dan fasilitas kesehatan secara efisien. Oke, materi yang keempat tentang what are certificates. Apa itu sertifikat? In this context of an office administration program, certificates refers to specialist training programs that provide students with the necessary skill and knowledge for various administrative roles. This program covers a range of topics including business communication, office software, project management, and leadership. Upon completion, students receive a certificate to demonstrate their proficiency in office administration. For example, the certificate is Business Office Administration. Program includes training in business communication, business law, word processing, and data entry, preparing students for a role such as office and administration support, workers, and administrative assistant. Additionally, there are a specific certification available for office administration, such as Certificate Professional, Human Resources, and Microsoft Office Specialist, where are recognized by professional organizations and can enhance career prospects. Furthermore, there are specialist certificates programs such as the Medical Office Administration Certificate Program, which prepare participants for care roles in healthcare settings involving direct patient contact and clerical responsibilities. The certificates and certification are designed to equip individuals with the experience needed to excel in the field of office administration. Jadi, dalam konteks program administrasi perkantoran, sertifikat mengacu pada program khusus yang membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berbagi peran di administratif. Program-program ini mencakup berbagai topik termasuk komunikasi bisnis, perangkat lunak perkantoran, manajemen proyek, dan kepemimpinan. Setelah selesai, siswa menerima sertifikat untuk menunjukkan kemahiran mereka dalam administrasi perkantoran. Jadi setelah kursus untuk bekerja di kantor administrasi, mereka akan menerima sebuah sertifikat bahwa mereka telah mengikuti kursus tersebut. Misalnya, program sertifikat administrasi perkantoran bisnis mencakup pelatihan komunikasi bisnis, hukum bisnis, pengelola kata, dan entry data, mempersiapkan siswa untuk peran seperti pendukung kantor dan administrasi, pekerja dan asisten administrasi. Jadi itulah gunanya kalau kita mengikuti kursus sebelum kita bekerja. Selain itu, terdapat juga sertifikasi khusus yang tersedia untuk administrator perkantoran, seperti Certified Professional Human Resources and Microsoft Office Specialist yang diakui oleh organisasi profesional dan dapat meningkatkan prospek karir. Selain itu, ada program sertifikat khusus seperti
program sertifikat administrasi kantor medis yang mempersiapkan peserta untuk peran kunci dalam pengaturan layanan kesehatan yang melibatkan kontak langsung dengan pasien dan tanggung jawab atas administrasi dari pasien tersebut. Sertifikat dan sertifikasi ini dirancang untuk membekali individu dengan keahlian yang dibutuhkan untuk unggul dalam bidang administrasi perkantoran. Oke, materi yang kelima tentang what do classes look like in office administration program. Okay, in an office administration program, classes typically cover a range of topics essential for administrative roles. The course may include training in basic office administrative procedure, mastery of office software, creating documents, using word processing, office technology, bookkeeping, project and office management, human resource, legal and technical concepts, and writing communication skills. Students may also specialize in areas such as executive, legal, and or medical office administration. The program aims to equip students with the knowledge and skills required from various administration positions in different industries. The specific content and structure of the classes may vary depending on institution and focus of the program. For example, the Office Administrator School at USCI offers 100% online classes covering of technology, bookkeeping, human resource, and writing communication skill with a focus on the importance of the office administrator's role in the business world. Similarly, of office administration assistant certificate program at Queenborough Community College and Pisces Mastery of Office Software, general education outcomes and specific skills related to office administration. Additionally, the Office Administration and Technology program at Kingsborough Community College introduces students to professional teachings for developing and maintaining websites, and it offers specialization in executive, legal, and medical office administration. Jadi, dalam program administrasi perkantoran, kelas biasanya mencakup berbagai topik penting untuk peran administratif. Khususnya, kursus tersebut dapat mencakup pelatihan prosedur dasar administrasi perkantoran atau penguasaan perangkat lunak perkantoran, pembuatan dokumen menggunakan Excel, teknologi perkantoran, pembukuan, manajemen proyek dan kantor, serta sumber daya manusia, konsep hukum dan etika, serta keterampilan komunikasi tertulis. Siswa juga dapat berspesialisasi dalam bidang-bidang seperti administrasi kantor eksekutif, hukum, atau medis. Program ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berbagai posisi administratif di berbagai industri. Isi dan struktur kelas yang spesifik dapat bervariasi tergantung pada institusi dan fokus program. Ada contohnya, Office Administrator School in USCI menawarkan 100% kelas online yang mencakup teknologi perkantoran, pembukuan, sumber daya manusia, dan keterampilan komunikasi tertulis dengan fokus pada pentingnya peran administrator kantor dalam dunia bisnis. Demikian pula program sertifikat asisten administrasi perkantoran di Queenborough Community College menekankan penguasaan
perangkat lunak perkantoran, hasil pendidikan umum, dan keterampilan khusus yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Jadi itulah yang disebut dengan what do class look like in office administration program. Jadi materi ke-6 yaitu what is the and articulation agreement. The first is agreements between area, high or functional school and honest community college. The second is credits given for acquiring sufficient level of knowledge and demonstrative skill. The third is money saved. The fourth is time saved. Jadi, the articulation of arguments itu yang pertama adalah kesepakatan antara SMA atau SMK setempat dan pemilih community college. Yang kedua itu kredit yang diberikan untuk memperoleh tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Yang ketiga itu menghemat waktu, yang keempat itu menghemat uang. The last material is what is the future of office administration. The future of office administration is a rapidly evolving and transforming with the adoption of new technologies and changed work practices. Case trends and development in office administration include the one is artificial intelligence. Artificial intelligence is necessarily being used to automate respective tasks such as scheduling meetings, booking travel arguments, and typing memos. This allows administrative professionals to focus on high-level tasks and provide more value for organization. The second is advanced technology. Advanced technology is a use of advanced technology such as call-based tools and data analysis is becoming essential for office administration. These tools contribute to work productivity and employment safely. The third is remote work and flexible schedule. This is the shift towards remote work and flexible schedule is to change the way of office administrators manage times and process. Administrators need to adapt to this new way of working and ensure that process and plans are in place to manage remote teams effectively. The fourth is data analysis and business intelligence. The ensuring use of data analysis and business intelligence tools is helping organizations make a more informed decision and improve their overall performance. Office administrators need to be skilled in using these tools and interpreting the data they generate. The fifth is sustainability and corporate social responsibility. The future of office administration is also focused on sustainability and corporate social responsibility. Office administrators need to be aware of the latest trends and development in this area and help their organization implement environmentally friendly practices. Yang terakhir, hybrid office admin roles. The role of the office admin is evolving to become more hybrid, moving towards operations-based tasks and even professional assistant-related tasks. Administrators need to be adaptable and variable to stay competitive in their job market. Jadi, masa depan administrasi perkantoran berkembang dan bertransformasi dengan pesat
Seiring dengan penerapan teknologi dan perubahan praktik kerja, tren dan perkembangan utama dalam administrasi perkantoran meliputi yang pertama tadi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan semakin banyak digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang seperti menjadwalkan rapat, memesan peraturan perjalanan, dan mengetik memo. Hal ini memungkinkan bahwa profesional administratif untuk fokus pada tugas atau tingkat yang lebih tinggi dan memberikan nilai yang lebih bagi organisasi. Yang kedua tadi, teknologi canggih. Penggunaan teknologi canggih seperti alat berbasis cloud and analisis data menjadi hal yang penting dalam administrasi perkantoran. Alat-alat ini berkontribusi terhadap produktivitas kerja dan keselamatan karyawan. Yang ketiga tadi adalah kerja jarak jauh dan jadwal yang fleksibel. Pergeseran ke arah kerja jarak jauh dan jadwal yang fleksibel mengubah cara administrator kantor mengelola tim dan proses pekerjaan mereka. Administrator perlu beradaptasi dengan cara kerja baru ini dan memastikan bahwa proses dan kebijakan diterapkan untuk mengelola tim kerja jarak jauh secara efektif. Yang keempat tadi adalah analisis data dan intelijen bisnis. Analisis data dan intelijen bisnis meningkatkan penggunaan analisis data dan alat intelijen bisnis membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Jadi administrator kantor harus terampil dalam menggunakan alat ini dan menafsirkan data yang mereka hasilkan. Yang kelima adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Masa depan administrasi perkantoran juga berfokus pada keberlanjutan. Administrator kantor perlu menyadari tren dan perkembangan teknik di bidang ini dan membantu organisasi mereka menerapkan praktik ramah lingkungan. Yang terakhir adalah peran admin kantor hibrid. Peran admin kantor berkembang menjadi lebih hibrid, beralih ke tugas-tugas yang berbasis operasi dan bahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan asisten pribadi. Jadi administrator harus mudah beradaptasi dan serba bisa agar tetap kompetitif di pasar kerja. Untuk mempersiapkan perubahan ini, administrator kantor perlu terus memperbarui keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi mereka. Mereka harus fokus pada pembelajaran dan pengembangan di berbagai bidang seperti teknologi canggih, analisis data, keberlanjutan, dan peran kantor hibrid. Okay, this is my material today. If you have any question, please ask me. I would like to say thank you very much to all of you. Thank you for your time. So today you here to hear my material. I hope what I explain to you today can be beneficial to you. And once again, thank you so much, guys. Terima kasih atas waktunya kalian. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Hello everyone. Thank you for your time. So now you can be there to hear my material. So now let me introduce myself. My name is Marana Salinding. I'm a student from English study program, and now I'm in semester